الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمين الله تعالى كندو كبركدا كولين مندو أنسكو دمجالا وكفي أمان كالفا ومصابينا سبلا أدك الفتين وكفي أمسولك دمفرنا صحبه مكا نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمي الله تعالى دلي على كأن فنا وما يجي أن الله أمي الله تعالى دلي لمن جاء أن السكران كرتنا يوم على كأن أنا في الإسلام وبلد لمن أمي الله تعالى دلي أجا أمينا كل من نابا نجم على كسبب ما دينا مولا أمي الله دلي أنا بنبأكو على كأن دوما أنا سلام يقول على كأن ولا جمعني على كأن هيرلا على كتشيني فصولين رما الله كأن كفولة جنة الفردوس كنا على كوكاني على كفرم كما صلاة كما صلي على محمد والحمد لله رب العالمين الله تعالى كجي كن أنجرا سورة الأحزاب آية بدو من القرآن الله تعالى سنة بي أمين أولي آية بدو من القرآن كلنا أمين الله دلي أمين من فو علىك أن السبب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول لك تغنيني الله تعالى في كبشتان التورما من كردان فردان دنيا ناكو مجكنا نينكا مالو أجنة برا الجنة كنو أجاشلي أمي الله تعالى ديني ألك حجابودو أنا بشتانين يومته بسم الله الرحمن الرحيم بسندين غفسرينا الله تعالى تكبر كمي من يجي نما لبولتكي لا نما كرنكرنتكي دو يا أيها النبي قل لأزواجك أكو يا النبي نوي محمد صلى الله عليه وسلم أفو إفر مسوي
وبناتك إكافو إدمسوي ونساء المؤمنين إكافو لمن يجون تمون أمسوي يدنين عليهن من جلابيبهن أبوكو كتسو كافنسن وكونكا نينغا فام بلتلين سطرا أكما الله تعالى يمريانك أبو محمد ما كل أفو أكما يمرياننا وكرا واجبي أكما الله تعالى يادمنا على كرا يفرم سولا فلو أكما واجبي دو على كرا فرم سولا كسطرتا واجب دو على كرا دمسو كسطرتا ni ala kala fumu so ni demso yarka Allah taala sallallahu alaihi wasallam ni eddalen do alala ki tubulen do Muhammadu ko aya fu aw fumu so ni aw demso ye o gaddi sanga o kapuna biri ko kuna far kolo fam be ka sutura fona bora nyeda kori dron ani tike furafla o kuma dinde horon soka masri farkulu fam beka sutura fona bora nyeda dron ani tike furafla kadda tike kana odila agini nendo o sutura angana ka bulu ko fefenye ni ala ya don no ya ima itija ibe fere bo min di furu musoma akake fere bo yi min sutura lendo sharia kan layni ye fere bo min ye nga na fora islameke efu muso ani demuso olu de fene bajamblalen do ikomi mami yerete dinela a ikadon yelle buye anga dina konana kokma anga leje anga muso la famuya anga dew na famuya sabula alqiyama jokeneka ni am muso mateme anteme mandide ni an dew mateme anteme mandide nga illa fobe mo wachamana bide illa fobe mo wachamana bi kuma dola do musse ko ke ka kenya koy na muso ere de tuka kuma me na kuma dola muso do be hijabu ere ka duye koy nga nuya do ujawbe kila ujala ki anafa ko fo ukabo ujo yere do fene bisili ubishu fo anga do ko fo Allah taala nay fami faridaya o waliyani o de kafsa amma tien an lahara sabla fitna fo fembe do makolo koka fo fen anya bala do makolo koka fitna la niya kila keme abikononton be muso drone yi fitna bambali fengo fembe duguma kolo poka ani minu kera ka teme keme o keme bikononton we muso de atortan okuma we tiena tike poto yi tortan ni yo fene kla o tay klaro duru o klache o na fulu koy o kuma to duwe jiya ko ya to be femi ka gele adama de mani jiya fem be o de muso ka koy ni muso ka ko bore na fulu ko de ka gele adama de makate me fem be ka sabula imparma bisa kikan na fulo namara million muga sigi beke kuma beke ka au ka foka bembe do au ni ngonte imparma bisa ka ika milliard kele namara wal ma abashu
masa dɔ la kelen ko i ba walima i fa ni ni karisa ma kɛ kelen ye o tuma ne bɔ i ba ya la walima ne bɔ i fa ya la i bɛ diɲɛ miliyari in kɔ a ka balimaya bɛ tila ka ja nka ni balimakɛ ye i muso ta ka boli n'a ye walima e ka i balimakɛ ni furumuso minɛ a fa ka kuma ni ba ka kuma t'o ladilan tugun dɛ o kuma fitinɛ fɛn o fɛn bɛ dugumakolo kɔ kan o ye musow de ye o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ale ma fitinɛ kɛ dugumakolo kɔ kan min ni o tɔɔrɔ ka bon ale mantonw ma ka tɛmɛ musow kan n'i ye kɛlɛba tɛmɛnenw jateminɛ jamanaw cira kɛlɛ minnu na a kɛlɛ 100 o 100 90 kɛra muso de kama wa n'i ye cɛba fɛn o fɛn ye k'a binna a yɛrɛ halaki dingɛ kɔnɔ a 100 o 100 90 muso de b'a duguma o de la muso n'u suturala a ka ca la fɛn caman bɛ yen an bɛ kuma o kunna sabula n'i y'a ye n bɛ nin fɛn in fɛn tɛ ɲa a kɔ i y'a ye de o nka n'i ma fɛn min ye i b'a kanu cogo di ɔ n'i y'a ye k'a fɔ kuma dɔ la cɛw tɛ se ka sigi u b'u sen kan i komi wulu fatɔ walitaw nɔfɛ u y'u ye de o sabula muso farikolo yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i y'a ye e yɛrɛ kɔni bɛ ko bɛɛ de kɛ fo nin ka don ne garijɛgɛ la nka n'a suturalen don i bɛ kisi ka bɔ o ma o de la e m'a ye sariya y'a kɔn npogotiginin kana juma na sariya y'o kɔn hali n'a bɛna juma na a k'a fan bɛɛ sutura ka fan bɛɛ datugu ɔ nka munna npogotiginin a kɔnnen don o kana juma na sabula npogotiginin bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ don misiri kɔnɔna na i b'a sɔrɔ npogotiginin n'a bɛ ka na n'a ka sutura ma dafa kan bɔlen don kɛnɛma kulow bɔlen don ɔ an bɛ hijabu dɔw don sisan ko hijabu don nka hijabu don ko tɛ sabula hijabu minnu don a camancɛ cilen don ɔ fini cɛ ɲuman dɔ bɛ don o dugu ma ɔ ale bɛ ka na o lahalaya la kan bɔlen don buluw bɔlen don fini cɛ ɲuman bɛ dugu ma e fana bɛ ka na misiri la e n'i ka kɔlɔsi ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ni e ɲɛ tunna kan fo ka taa e yɛrɛ tɛ fotoba si faamu e kɔni hakili bɛ kɛ de ni juma jiginna ne bɛ se ka nin ye cogo di walasa ka mɔgɔ bila ka taa n ka so n ka se k'a fo o ye limaniya jɔn ta ye o tuma fotoba bɛɛ bɛ kɛ e hakili bɛ i ye min ye misiri kare kɔnɔ salamu bɛ bila yɔrɔ min hali maa min b'i kɛrɛfɛ n'o ko b'i fo i t'o ɲɛ e de bɛ boli ka bɔ ka t'i jɔ misirida la fɛn min donna fo n k'a ye ɔ juma ɲagamina i bolo wa a ma ɲagami nka mun de y'a ɲagami sabula musow minnu kan ka na u kan ka na lahalaya min na u ma na o lahalaya la u ma na o lahalaya la o de la Alahu Taala ko kira ma a musow ka hijabu ta a denmusow k'a ta limaniyanjɔn musomanw a ye hijabu ta aw denmusow a y'a f'u fɛnɛ ye u ka hijabu ta o tuma farikolo fan bɛɛ ka sutura fan bɛɛ ka datugu fo n'a kɛra ɲɛdani ani tɛgɛ fura fila ɔ n'a y'a sɔrɔ min yɛrɛ fɛnɛ cɛɲa bɛ maaw fitinɛ o tuma k'i ka yiridon dɔ bila i ɲɛda la i kana kɛ sababu ye ka maaw fitinɛ karew kɔnɔ misiriw kɔnɔ an bɛ Alahu deli
ala ka hijabu matrafali ala ka don ana an furumusow dusukun na dɔ ɲininkali kɛ ko est ce que mɔgɔ bɛ se k'i to sunna ka pikiri kɛ alhamdulillah an balima dɔ ko yala maa bɛ se k'i to sunna ka pikiri kɛ wa i bɛ se k'i to sunna i bɛ pikiri kɛ baasi foyi tɛ pikiri la min ye sɔrɔmu ye docteur mun bɛna sɔrɔmu k'i la ale de bɛ ɲininka est ce que sɔrɔmu in fɛn dɔ b'a la min bɛ adamaden ka jiko mako ɲa wa est ce que fɛn dɔ b'a la min bɛ adamaden ka dumuniko mako ɲa wa o tuma n'o fila dɔ la kelen bɛ sɔrɔmu na a tɛ bɛn nka n'o fila si t'a la ni docteur y'o confirmer k'a ni pikiri bɛɛ ye kelen ye o tuma baasi t'a la sabula pikiri dɔw bɛ yen u b'a yɛlɛma k'a kɛ sɔrɔmu na o tuma i b'a sɔrɔ pikiri ale ni sɔrɔmu a bɛɛ ye kelen ye o sanga la n'o kɛra baasi t'a la nka n'a y'a sɔrɔ jiko b'a la walima dumuni dɔɔnin bɛ sɔrɔmu in na sariya la a tɛ bɛn o tuma pikiri b'o cogo la baasi tɛ a la a tɛ sunba ka sun tiɲɛ a b'o cogo la vaccin ale fana tɛ sunba ka sun tiɲɛ jolita o tɛ sunba ka sun tiɲɛ joli di o tɛ sunba ka sun tiɲɛ nka n'a y'a sɔrɔ joli di bɛ kɛ sababu ye e bɛ ɲɛnamini a bɛ fɔ k'i ka sun tigɛ o tuma n'o kɛra a tɛ bɛn e ka hakɛ la i b'a to ni sun tigɛra tuma min nka ni joli di kɛra wajibi ye n'i ma joli di sisan karisa ne bɛ to a la o tuma i bɛ joli di ni ala y'a kɛ n'i ɲɛnamini na o tuma i bɛ sun tigɛ sabula e ka joli di kɛra ka dɔn ni kisi min ye joli ta ye ale joli ta man ca baasi tɛ o la ale fana tɛ sun tiɲɛ a b'o cogo la bana dɔw bɛ cɛ minɛ bana in pikiri bɛ kɛ cɛya fɛ hakɛto b'a kan o tuma o tɛ sun tiɲɛ nka bana minnu bɛ muso minɛ ni o pikiri bɛ kɛ musoya fɛ o bɛ sun tiɲɛ fiyɛli minnu fana bɛ kɛ kɔfɛ yan fan fɛ o bɛɛ bɛ sun tiɲɛ adamaden n'i jogina cogo o cogo joli bɔra i la cogo o cogo a t'i ka sun tiɲɛ nka n'i yamaruyara ko n'i ma fura ta i bɛ degunba sɔrɔ a bɛ kɛ wajibi ye i ka i ka fura ta i ka ni kisili kama nka joli in kɔni tɛ sababu ye min b'i ka sun tiɲɛ o tuma fura in bɛ ta ni kisili kama an bɛ alahu deli faamuyali ko ɲuman ala k'a di an n'an baden silamɛw ma. Dugu jɛra ka dumuni buruburu dɔ t'i da kɔnɔ wa? Dugu jɛra ka dumuni buruburu t'i da kɔnɔ wa? Par exemple sisan i tilalen sununkunna y'i da sogo ni dumuni fara ni fɛn dɔ b'i da kɔnɔ a bɔra i yɛrɛ a bɔra mɛ a taar'i kɔnɔ quoi sun siɲɛ wa bɛ a taa alhamdulillah an balimakɛ ye ɲininkali kɛ mɔgɔ min a ye suguri dun sogo tora i da kɔnɔ sabula ɲininkalikɛba yɛrɛ ye jaralaka ye jaraka sogo ko tɛ kulukɛ ye mɔgɔ t'a dɔn n'a ye sogo dɔ mara a da kɔnɔ ni sogo tora e ni sew ni ɲɔgɔn cɛ e y'a labɔ e tilara k'a fɔ ko kununna tugun sabula jaraka t'a fɛ sogo ka pɛrɛdi kɔni tɛ n'a kɔni bɛ ni sew ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a labɔ a man ka kunu i ɲinɛ ma tugun n'a kununa ka sɔrɔ i seko foyi t'a la a kɔni kununa ten e ma bɔ a kalama i seko foyi ma y'a la o tuma ni ala y'a kɛ ni sunkalo banna i bɛ tile kelen sara nka n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ de y'i tugu k'a kunu o tuma ni sunkalo banna i bɛ tile kelen sara ka tila ka kalo fila sun walima ka fantan 60 ladumuni an ka hakili to nin na sabula sariya la n'i tilara sogo ɲimi na sariya b'a ɲini i fɛ i ka ɲi ninnu bɛɛ cɛ bɔ ka tila ka da muguri tugun nka n'i ye sogo buruburu tora i da kɔnɔ o kɔrɔ ye i ma sariya ka baara labato o la ɲiw ma cɛ bɔ da ma muguri nka ka tila k'a bali ka kunu tugun o man nɔgɔn sabula ni dumuni buruburu nana i da kɔnɔ a kunuli man nɔgɔn nka n'a kɛra ka maa min to seli la dun n'a kɛra k'i to sun na nin y'o ka kiri ye tuma dɔw la i bɛ seli la dumuni buruburu fana bɛ se ka jigin i kan kɔnɔ o tuma n'a y'a sɔrɔ tugu ɲɛ tɛ a jiginna ka sɔrɔ e yɛrɛ seko t'a la baasi t'i kan i ka seli la i ka seli ka ɲi
aw ngana bora ere de klara ka ituku ka kunu o kuma abina maka kirila mamina ya tuku ka duminike ka to silla akila ni famya sorolala ami Allah dili alaka ani sababa be o ne ka sukuri sukoy ikija ega sukola se to funama kini guru de be ka to da ko daga ta suko guru ami ala dili alaka sababu nyuma di ama amin aha bismillah ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ako muso ka sutura min fletande no kira muso ani limanya jom muso ko ni ka suru muso nunu ka don ka fo hora muso do sabula ni muso sutura la iko mi sharia ka layini o kuma iba don o la direct ka fo karsa hora muso do o sabula don ko klela don te sutura jom be la dala fini drone do sabula jom so ale ka kiri ni che ka kiri be kelenye selila jom so be se ka seli ka sura mulu be kenema adishi be kenema abe fini kunguni siri kada agene ngala jom so be seli ko to yala na kanune do jom so ka dishi datuko na be sella nga wajibite akanune do ni jom so be sella aka dishi datuko ngana mo datuko aka seli kai iko mi tiab se ka seli to mi ka dishi to kenema onga on horom so te kelenye ngai ko mi bianta jom ko klela aw bianta jom ko klela sabla ngodo be an sanga ka fo kanye jonye alisa ante jonye de ante jonye ngama do de sele do an aklila wa fanga fenati ana wala fangatila idesele do ye fantanye ani ye jonye utekele de wala an wonne fantanye an desele do anti se ka ni de difference ta kele bela na okorote ko anye jonye sabula utse ka mine ka tan fe utse ka fo ko ante fu ke mu maje utse ka fo ka ante voyager mu maje utse ka na war boshi ana ja ko yala okuma weni beke fere o de la ka to ana hanklu je okuma ambe wati mina ante jo ko klela o nga do fene be o ba fo ku be baraka do blani plasila o fene fili karsa be ngoro barala aninga jondo te kelede o kuma baraka do anga baraka do nga jonte de o fene na dahri me nyini de la ma do la ngodo bi bulu baraka de ala da me ka bonga te me taka do bi bulu baraka de ala ka kabila ka bonite o kuma baraka do nu anga jonte o kuma bakuru bala jonya o klete tugun o kuma nyini ne do so bele jele fe o ka sutura fam be ka datugo fona bora nyeda ani tike fura furala wa kana Allahu ghafuran rahima ikado Allah taala ya fa masado wa ikado Allah taala ina chama masado o kuma ni sutura ikera to yala abike sababu ye chautina kuyira bana mini muso nya koroto sabla kachala ni muso sutura lente o de be jagelea ka wele ngani muso be sutura dafalena aka gele jaga gelea ka do kuma suku do fo anyana sabla chawfina be jatemina ni ke no jetie ni ke lawi uba to kanga muso min wele uba do man min wele aw sabula ali min ko kerefe ni compétence ba ko la no ko kana ka sa wole wa fa eterne ti so ne parce que yera ba do min be se ka son angolo ani min te son angolo bodo aw ni fini suku do do ateshi tieni kala temon na abadan ubi wele take abadan ngani fini suku do bila iye yere mine tuko do bi wele okuma ami Allah dili alaka sababu mandi ama la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim
مرض والمرجفون في المدينة. أقول محمد ni Allah Ta'ala kalelanga masagalangayala ni munafakiu nolu muka munafakiya dabla ninga muso lawraw dakeleka ani mamunu be ni jeneya bana bolu dusukuna utsika muso yenunu bana bini anyakoro ani tieni kala munu be Madina kono nolu de be to ka kalon kuma tike ka fo jugu be kana sekera islamu la yafe islamu ka ma haka do fakara yafe ka surat darwiyatu bolo kibaru ya gansonte kunu manni kuma kanu dabla al Allah Ta'ala bina munka ula la nughriyannaka bihim masat Ta'ala bina Muhammadu tarabasuka okuma abena fangadima iku kele ninga ulajaba lajaba kilin belejelena okuma nun be tieni kelaw de munafati munu nolu de islamu le buda keneka ani mamnu be ni jeneya bana be ulula sabla go be hanu tara foli ke ikaso uboto uba foko ni botigini mi fle ko yala be furula awo olu yere de seka muso e nu ma nyini gali ka be furula wa te furula awo kuba o mo be o munu tay jene asire o mo fene be o ala Ta'ala ko lumma o fene dabla ani munu bena kibaru ya langolo lameti ka lakale ka mo lasra iko mi o fene nyonyale be anga jamana kan bitokomi dobe message langolo do la bendro ko ci ko dugu do tira ya fe walma di sura se hake sara ya fe okuma ayere bo kuma ta ko terini damne ka so laseti tala tienta kuma na okuma ni min fle ni tunu ko bilibili di okuma fetama be tima ikana soka lakali abele dile montage ni kalonyi okuma ni ko kiba lakali wama refene ataka partager okuma minu ya kalon tige efene yo participer afla farala nyonka iko bukuma dona ubetoka fini do message timu goma ko ala karaka fini fini akala ndo iko maunga fini betugumi bolo donda bala ala karatu ala kumeta fesiridi okuma nimkulo kisuku kunti ala karaka kilela iko mu be message do ci ko anfa adama kaburu ni anfa adama kaburu kun donendo est-ce que kira be sabati ka ta o ziyarawa sahaba kun ta lajewa est-ce que sahaba ka kuma kun teme akanwa sahaba ka kuma kun teme akan okuma no dire ma ke ko partager o partager ibe turmu soro de na ya so ikunta don ya fayina ala fa ala be ya fayima ngani ya don ka kla ki tuku ka partager abi ko mi mami en kalo ye ka kla ka kalo ko don do tuku okuma nga ma je anu na ni bele tele montage de sabula tarifu tuku o kan jete mina kononana ni ye tafsiru taka laje ka hadisaw laje ibaye nabiyun ni tidon ashikabu yorodonete fona bora Ibrahim Ishaq Yaqub
tarihu b'a yira ko ninnu kaburu ko a bɛ Kɛn'an nka dɔnnikɛlaw ma bɛn a kan Kɛn'an yɔrɔ jumɛn don sabula ninnu saba bɛɛ lajɛlen su donna so kelen kɔnɔ o furew donna so kelen kɔnɔ o tuma ni kelen ta yɔrɔ dɔnna o kɔrɔ ye ko tɔ fila fana bɛ yen nka est-ce que yɔrɔ min bɛ ka yira yen de fana don hakilika la wa walima yen tɛ dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la o tuma ciden kelen min bɛ yen n'o kaburu yɛrɛ ni siga t'o la o ye Alakira dɔrɔn de ye ale dɔrɔn bɛ de kaburu yɔrɔ dɔnnen don Isa ta fɔ ɲɔgɔn kɔ b'a la sabula a bɛ fɔ k'a bɛ Bɛtilɛhɛmu na n'o ye Bɛyitulaham nka dɔnnikɛlaw caman ko o fana tɛ hakika ye sabula n'a sabatira ko Isa fatura k'a su don Alahu Taala ko k'ale Isa lasunɔgɔ ka Isa kɔrɔta o tuma e bɛ sankolo la kaburu fana bɛ dugumakolo la i ma kɛ fila ye o tuma minnu b'a fɔ k'a fatura nka anw t'a fɔ k'a fatura dɛ minnu yɛrɛ ko a fatura olu ma bɛn kaburu in yɔrɔ kan nka anw silamɛw bolo Isa ma fatu Isa a bɛ jigin dugumakolo kɔ kan Alakira a ka fɛn bɛɛ fɔ i komi an datura o la an ka sigida dɔw la cogo min o tuma maa minnu bɛ nkalon rimɛriw ta k'a cɛri an ka yɔrɔ ma janya la nka n'i y'a a rimɛri sɔrɔ e dalen b'a la karisa bɛ se ka kunnafoni di ma a la k'a ci o ma k'o ɲininka a ka kunnafoni di i ma baasi tɛ o la nka e yɛrɛ fana k'a cɛri n'o kɛra i ye kalo sinsin walima i b'a sɔrɔ message dɔw bɛ na ko karisa sugora ka Alakira ye k'a ko n'i ye nin kɛ tan ka nin kɛ tan o tuma ko nin bɛ k'i la ko n'i y'a partage mɔgɔ 20 walima 30 ni ɲɔgɔn cɛ k'i bɛ nin sɔrɔ kɛ n'i m'a partage ko nin tɔɔrɔ b'i sɔrɔ nin bɛɛ ye kuma lankolonw de ye o tuma ka sogo ka kira y'a fɔlɔla ale de la minnu ye kira ye minnu tun bɛ kira ye don o don an y'o tigilamɔgɔw ye u y'a fɔ ko kira ko k'an ka mun kɛ e min bɛ kira ye sogo la o bɛ e ni kira de ni ɲɔgɔn cɛ maa min yɛrɛ bɛ wele k'a cɛri diɲɛ kɔnɔ ko ne sogora ka kira ye kalo don a ma foyi ye awɔ n'i yɛrɛ ye kira ye ni dugu jɛra i tɛ se ka sabati i togoya la wa hali i tɛ sɔn bɛɛ k'a dɔn maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw i bɛ se k'a lakale olu de ye o tuma nin message minnu bɛ na an kun a bɛɛ lajɛlen ye rimɛriw ye kalo minnu a fotolama minnu bɛ na montagew don hakikaw tɛ o tuma n'a nana i kun dɔrɔn a supprimer ka bɔ i kun awɔ an bɛ Alahu Taala de deli Ala ka sababu ɲuman di an ma o tuma Alahu Taala ko maa minnu bɛ kibaruya lankolonw ta ni k'a cɛri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u m'a dabila ne Alahu Taala bɛ e Muhamadu tara basago kan u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ lahara i komi maa minnu fana bɛ kibaruya lankolonw ta k'a cɛri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i t'a dɔn alhamdulillah nka n'i b'a dɔn n'i y'a cɛri i ye tɔɔrɔ ko kɛ dɛ o tuma Alahu Taala deli Ala kana an minɛ fɛn ma an tɛ fɛn min dɔn an ye minnu kɛ ka tɛmɛ Ala ka yafa an ma ثم لا يجاورونك فيها إلا خليلا o kɔfɛ ni munafaki ninnu ani jɛnɛya bana bɛ maa minnu dusukun kɔnɔ ani maa minnu bɛ kibaruya lankolonw cɛri n'o ye message lankolonw ye o kɔfɛ k'u tɛna sigi e Muhamadu fɛ Madina kɔnɔ fo n'a kɛra sanga fitinin o tuma Alahu Taala bɛ na ni sababu ye u bɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ u tɛ ɲɛsuma sɔrɔ u tɛ lafiya sɔrɔ o tuma ne ye anw yɛrɛ lajɛ bi tiɲɛ don an ye jiginna sahabaw ka tile la sahaba rimɛri lankolon dilaw kama ani munafakiw kama u ma lafiya sɔrɔ nka a bɛ boli fo kana se anw ka tile ma bi maa min bɛ rimɛri lankolon di mɔgɔw ma k'u jatigɛ fo ka o siran jamana yɛrɛ sigi ɲɛ i b'a sɔrɔ u tɛ lafiya sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ waati bɛɛ u ni problème dɔ bɛ ɲɔgɔn na e m'a yɛrɛ an bɛɛ kɛra problème tigi ye
hali demsen fitinu a bɛɛ ka problème bɛ ɲɔgɔn na su ni tile bɛɛ kamana gannen don mun na sabula an bɛ tile ka kalo kumaw de ci ɲɔgɔn ma kalo kumaw ka ɲɔgɔn jatigɛ ka ɲɔgɔn fitinɛ dɔw yɛrɛ bɛ sin ka dɔ ka saya ka dɔ foto bila fɛn kan dɔrɔn ka sin ka ripu sɛbɛn o kɔrɔ ten nɔ e b'o ye ka sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya la a b'a tigi fɛnɛ dɔn o kibaruya de bɛ cɛri ko karisa fatura a fatura f'a message bɛ taa bi i yɛrɛ ka janaza ripu i yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ k'a kalan o tuma nin waleya minnu filɛ ninnu haramu baaraw don an kana sɔn k'a kɛ n'u y'a message bila i kun a effacer ka bɔ yen n'u ko karisa fatura ni dɔnbaga don a tigilamɔgɔ wele i k'a lajɛ ni dɔnbaga tɛ a effacer ka bɔ i kun i kana cɛri sabula n'i y'a cɛri i ye fɛn kɛ fɛn min a bɛ ala tɔɔrɔ a bɛ alakira tɔɔrɔ a bɛ limaniya jɔnw tɔɔrɔ o tuma an ka hakili to nin na sabula kuma dɔ la i b'a sɔrɔ kow bɛ ɲagami fɛnɛ mɔgɔw ma misali a bɛ fɔ ko mɔgɔ dɔ fatura o dun tɔgɔ ani tɔgɔtigi dɔ tɔgɔ ye kelen ye sabula n'a fɔra sisan ko karisa fatura bɛɛ bɛ min dɔn mɔgɔw bɛ sin k'a ko de ye o tuma ale b'o mɛn dɔrɔn ko karisa fatura a bɛ sin k'o foto labɔ dɔrɔn ka sin ka ripu sɛbɛnw kan k'o bila diɲɛ fɛ ka sɔrɔ a fɔra min fatura o tɛ o ye o tuma ni kibaruya nana o de la Alahu Taala b'a fɔ idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ni tiɲɛnikɛla nana aw ma ni kibaruya ye a ye kumakan in sɛgɛsɛgɛ k'a walawala fɔlɔ k'a dɔn a y'a walawala k'a dɔn yanni ka sin ka girin ka kibaruya di sabula n'i girinna k'a di dɔrɔn n'i ma kɔlɔsi i ma i ka maloya sɔrɔ walima i ka kumajigin sɔrɔ e y'a tigi ka jɛ saya kibaruya mɛn a foto b'a kan k'a fatura e yɛrɛ sinna k'a cɛri kɔfɛ e yɛrɛ tilara k'a ye jaka o tɛ a tigi e dɔnbaga don a tigi y'a ye ko e tilara k'ale ka saya ko kibaruya cɛri yala a bɛ kɛ fiɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ kɛ fiɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma n'i b'a tigilamɔgɔ dɔn baara fɔlɔfɔlɔ min bɛ wajibiya i kan o de ye k'a tigilamɔgɔ wele walima k'a ka denbaya wele est-ce que karisa bɛ yen wa i kana fɔ fɔlɔ ko n ye kibaruya dɔ mɛn dɛ la a wele dɔrɔn karisa bɛ yen wa a bɛ ko kun b'a la n'u ko a bɛ yen o tuma a fɔ telefɔni dira a ma i ɲɛnafin ye minɛ n ye salamu bila i kan nka i kana wele ko ko an ye kibaruya dɔ mɛn k'a man di ko karisa don wa i kan'o fɔ n'o kɛra bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa o saya kelen fɛnɛ de la o tuma ni kibaruya nana a warawala yanni i k'a cɛri surtout an bɛ tile minnu na sisan an bɛ Alahu Taala deli Ala ka sababu ɲuman di an n'an baden silamɛw ma mal'unina aynama sukhifu a ko maa minnu bɛ nin lahalaya la tan n'olu de bɛ tiɲɛni kɛ ka kibaruya lankolonw cɛri jɛnɛya bana b'u dusukun na munafakiya bana bɛ u dusukun na Alahu Taala ko ninnu dangalen don n'u sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka danga b'u nɔfɛ ale Alahu Taala y'u danga ni k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ a ka nɛɛma la ukhizu wa qutilu taqtila ni aw y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'u minɛ ni k'u faga kelen kelen bɛɛ la sabula ninnu de bɛ basigi tiɲɛ jamana kɔnɔ ninnu de bɛ basigi tiɲɛ jamana kɔnɔ n'i y'a ye jamana o jamana k'a basigilen tɛ nin rumeur sugu ɲɔgɔnna de ka ca a kɔnɔ ni nin cayara i b'a sɔrɔ basigi tɛ se ka ɲa o tuma n'a y'a sɔrɔ nin rumeur suguw tɛ yen i b'a sɔrɔ tiɲɛni bɛ se ka kɛ jamana fan dɔ nka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jamana basigi k'a fɔ ko tiɲɛni ma bonya a tɔɔrɔ ma se nin hakɛ ma nka ni aw yɛrɛ y'a ta k'a cɛri mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ siran kuma dɔw la ko dugu yɛrɛ wulitɔ don ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ dugu fan dɔ bɛ yen o t'a dɔn yɛrɛ ko bɛ sen na yɛrɛ nka kibaruya cɛri kojugu a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko dugu yɛrɛ wulila ka ban o tuma Alahu Taala deli Ala ka sababu ɲuman di an ma
سنة الله في الذين خلوا من قبل أقول يا الله تعالى كسرة دي كوي مولا ما نور كنا محمد يه نور ما تون تمنو يه وكما منافق منكم كولا جناب بنا بما من تسكونا منو مكي بوريا لما كي كسر لسني تعالى كي كادوكو ما تون تمنونا وكم بكلا نيكا كلا وفكا فقالي كلين بلا جلنا يكومي محمد نيا لسه ما تقومي ولن تجد لسنة الله تبديلا محمد إتنا فلن سر الله تعالى كتاسر لده أكمني على كتاسر دي فلن تعالى كوي نما بينو ولد دولا كلمة إكانغا منك ينجي ولا تجولا يسألك الناس عن الساعة أكو محمد سوني مكان كومنا إنينغا jiya wuli waati la yala jiya yɛrɛ kan ka wuli kuma jumɛn de قل إنما علمها عند الله محمد afu ɲɛna i k'a dɔn jiya wuli waati de a dɔnni tɛ danfɛn foyi yɔrɔ a dɔnni bɛ Alahu Taala kelen pe de yɔrɔ min ye danbaw danbaa ye o kuma jiya wuli dɔnni maa si t'a dɔn ni Allah Taala tɛ nga ni fatura domi o ye yɛrɛ ka diɲɛ wuli ye koyi o de la don dɔ cɛ dɔ nana Alakira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam a ko kira ma mata sa'a a ko Ala ka ciba yana diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli kuma jumɛn de Alakira ko cɛ ma wa maadha a'dadta laha yani e ka ɲininkali kɛ diɲɛ wuli yɛrɛ don na e kɛlen do ka mun de labɛn ka diɲɛ wuli don kɔnɔ sabula i ka saya don hali ni diɲɛ ma wuli o ye ka diɲɛ wulilen ye sabula e ka diɲɛ banna o don o kuma yani i ka jɔrɔ i ka saya don na e ye mun de labɛn ka saya don kɔnɔ bamananw ko ten yani i ka jɔrɔ ko kɛlɛ bɛna bin kan i kan ka jɔrɔ de n ye labɛn jumɛn kɛ ka kɛlɛ kunbɛn labɛn tɛ bolo e man ka jɔrɔ ko kɛlɛ bɛna bin kan i kɔni b'i yɛrɛ labɛn de k'i yɛrɛ di kɛlɛ kana kɛ o kuma yani i ka ɲininkali kɛ lahara don na e ye mun de kɛ ka o don in kɔnɔ o kuma cɛ in ye kira jaabi a ko ma a'dadtu laha lisolati a ko ne ma nafila seli caman kɛ ka lahara ko diɲɛ wuli ɲɛsigi wa ma sun caman kɛ ka diɲɛ wuli ɲɛsigi a ko nka sa ne bɛ e Muhamadu fɛ Alakira ko cɛ in ma anta ma'a man ahbabta yawma al-qiyamah o kuma i ye cɛ min kanu i bɛ fara o ka alikiyama jɔ kɛnɛ kan o kuma nin b'a yira an na jaga nafila seliba tɛ an ko Alakira la anw ye nafila kɛ cogo o cogo an ka bato bɛ se k'an se Alakira ka daraja ma abadan nafila su in nin tɛ se ka an ko Alakira la an sunna cogo o cogo an ka bato daraja tɛ se ka se Alakira ta ma nka mun de b'a to an bɛ Alakira ka daraja sɔrɔ Alakira kanu ni kira kanu b'i la dɔrɔn kira bɛ yɔrɔ min Alahu Taala fana b'i bila kira fɛ yen nɔ an bɛ Alahu Taala deli kira kanu Ala k'a sabati an dusukun na وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أكو محمد فما كن يلا دنيا نأكل تجيولي دوندو نأدولا جيولي دون تومن جاتكون جيولي تومن جاتكون أدولا أكما Alakira sallallahu alayhi wa sallam dondo ako sahabaw ma ako bu'ithtu ana wa sa'ata ka hatayn ne Muhammadu tira o y'a sɔrɔ ne ni diɲɛ wuli cɛ bɛ tan a bɛ ka jasɛrɛ ni caman caman bana yira ko ale tira ka sɔrɔ ale ni diɲɛ wuli cɛ bɛ tan a sɔrɔla k'a fɔ wa in kadat la tasbiquni ako sɔɔni diɲɛ wuli tun bɛ ale Muhammadu tili kɔ o kuma Alakira bɛ ci tuma min o y'a sɔrɔ tɔ tɛ diɲɛ na o kuma diɲɛ in a tɔ kɔni an bɛ Ala de deli a kana k'an ɲɛnabɔ ye nka a tɔ man ca tugun sabula kibaruya fɛn o fɛn fɔra diɲɛ wuli taamasiyɛn na
a fitinin bekera ka ba foi ta jeto a toy kuma baw ka damene dron alaka dum ko ni jiyawli kuma baw damene na tamashi kuma baw damene na ko on musaliya bi ko mi ni ko non jutike ko non so be tugu nyugon ko tugu mi de ko ni jiyawli tamashi kuma ba damene na ko fene be tugu nyugon ko tede o kuma jiyawli tamashi kuma ba tamashi ta o kuma ni kelen kera dron don be tugu lay ko mi ko non se be tugu nyugon na tugu mi ni ko non tugu tikera o kuma ba ira ana ko fo jiyawli adoni be Allah kala de bolo ga atoman jande atoman jande am Allah kala dele ala kana ke anyana koy inna Allah la'ana al-kafirin wa 'adda lahum sa'ira ikado Allah kala kon ni kafiru danga ni ku yoroma jaya ka wa nemala ni ngakila ka sa'iru tasma sulla be uye خالدين فيها أبدا وبدومه سعير جهنم سوين كنو ودقيا له وجاشله وكما جينه لا يجدون وليا ولا نصيرا وتبشي باسو يمو تنكب السعير جهنم سل جبما ودمما يرتي من مسكل جبل نكبو كموي يوم تخلب وجوههم في النار أقدومي كافر منو يدو بيلما جهنم تسمع كنو يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وبافع أنت ويو هل أنت قدتك أرقك أربتو هل أنت قدتك كرقو كرقك كما كون لبتو أنت كرقو نني نمسايدا وقالوا ربنا وبافع يا أنت بابا إنا أطعنا سادتنا ikado on tugura anga kuntiku de ko jiya kono mi kafir kuntiku ye wa kubarana an tugura anga kafir nyambo baw de ko fadalluna sabila ikado o kuntiku nunu we on filika bo siratka klene kande ربنا آتيهم ضعفين من العذاب يا دبما أما ني فإكا لجابا دبلغوكا لجابا من بأون كده أولو ونفلدا أونغا كنتي نونو أنانا يمبوكا ولعنهم لعنا كبيرا على إكا تلاكو دنا من أوكابو نقول لجابا ولا بلبلا يا أيها الذين آمنوا يا من يرى لا تكونوا كالذين آذوا موسى أو كنك يكون من مو مثاليا ما نوي النبي موسى تورو نوي موسى كمانتون وكما ko ala kira ka mantun kana ke iko mi Musa ka mantun nyogona sabula Musa ka mantun ni Musa to ko sebe ko kuma Allah taala be ka kangata sahabawi ko kana ke iko mi Musa ka mantun nyogona koy fabarrahu Allah mimma qalu man na ko Musa to we mufo ko ko lebu de be Musa lawrala okuma uyo lebu inde fo Musa Allah taala fene Musa jeya Musa ka to akko Musa ya ka fini boka da faraka okuma fara bollani fini fara bollani fini minu nana fo ka fo ko lebu e Musa lawrala namba fo banay ma furo ko mi metiya kuma nale be funu ka funu okuma ko de be Musa la okuma minu e kalonda o yere ya ye ka fo tiena o te Musa la okuma Allah taala Musa saniya ka bo ka kaloma no e bani Israila ka o ka kaloni
وكان عند الله وجيها. أكو موسى دون على كلا جورو باتكي دي الله تعالى يورو وكما موسى كموية نلقو من دا موسى لا نيغا تورني أيه وكما على كلا إيكا صحابة وكاني تورو ده والصحابة وفنة كنا نيجونك على كلا لا سبلا صحابة وفنة على كلا تورو مناسب على كلا كلينكا غنيمة كلا على بالله كاجو أكو على كلا على كلا كلا من كتا ما كعلى كما وكلاني ما كعلى كما ما كلا دريالا على كلا سجلة أفر كل يلمنا أغوشي جكلا كتاتجه على كلا إن لم أعدل فمن يعدل نجم لا دريا جون دبنا لا دريا بكم كل كوكا عمر بن الخطاب ولا على كلا جمع نجم ورد منافقين على كلا عمر ما أتوي سبلا أبدا فو ko ala kara be ka no fo mo faka sabla mo to sukono ko do o ko ba fo ko ala kara be ka no fo mo faka o ko mani ala kara toro ko sebe o ko mani kale ala kara ko sallallahu alayhi wa sallam ako yarhamullahu Musa Allah taala ka hina nabi Musa la koy udhiya bi akthara min hadha Musa torola min ka juku ka temene tayka fasoba okuma Musa sabalila de refena Muhammadu kanga sabali okuma karo jambe abeda adama donna odila niya ma fokka sayni ke ikana singi tega fala de ikani tega fala afo nyame o kofe na sega segera na kera ciye alhamdulillah ikishira na makati fenaye ikishira sabula edana nyamema bamana koti ko mashite nkorodo nyame mashita korodo sondwa bandwa mashita do afoba drompe di baado okmani kuma min la kalaye dan umma nyika kuma me ngikana sinki tege faala sabula onga bikle niki bora kon do fara do kan dron bebsi ki to akane surtout an yere islamo ka jukun an yere de makate ma halidina wara mo oka aw nafura koni kunya islamo dina nyamo do soro wacce ne katel islamo bolo ko jum katema al kafiru ka kibaraka aw akibaro la fitini yere na fura sisa misali ni qabla ni ba'da al mabsur selfana la gasara ibas o kibaro ya yoro beso na fura ko ni almami yeni ko jugu yinke selifana yani fitri ti o ba soro bewo ki bo ga soro na ka so o ko jugu yin mugo go nyugo bakelenge o lutate lakale onga ka fotro ko karamugo do warma almami do o kuma tasma to bi shwala o kuma ni yelle ko bade on islam ya konona fanga don kafo nanga dina nyamo lebura okure ko kongo bede lebura okure ko kongo bede lebura jena kalo meda almamula am bekla ka taka ceri tuku nga mudela amba ceri an hakli datkulendo am tusuku fienendo anga liman yaw ka dogon anga nyamugo ko hasidiya bi ana sabula ni hakli dayla donin turon na fara ko aw kan nyamugo e jene kelay est ce que mo be kuma kongo ka tuwa est ce que kongo tabiso forma tuwa o kore kongo clara la ka bandio na fara ko nyamugo ko ne jene kelay o kuma o kongo be
ɲininkali kɛ olu ka jɛnɛya ko la tugun o kɔrɔ olu kɔni ta kɛra olu ta walankatara de fo an k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw le wuli o b'a yira ko anw tɛ da la wa an t'an yɛrɛ bolo da la o de la fo an ka segin an kɔ ka hakili dayɛlɛ o de la n delila k'a lakale yan an balima dɔw u ye n wele an ka région dɔ la u ka alimami k'u y'a minɛ kulonkɛ la o tuma a kɛra mankanba ye k'u b'a wuli ka bɔ alimamiya la ɔ u ye ne ɲininka a la ne ko u ma n ko tiɲɛ don ni alimami ye jɛnɛya kɛ a kan ka wuli o nɔ bɔli bɛɛ la ka bɔ alimamiya la sɔsɔli t'o la alimami jɛnɛyakɛla ka alimamiya tɛ daga nka alimami jɛnɛyakɛla jumɛn ka alimamiya tɛ daga n'a y'a sɔrɔ kɔmɔgɔ tɛ yen min bɛ jɛnɛya kɛ a kɔmɔgɔ bɛɛ ka sanu o tuma siga kɔni t'a la ni aw danganiyara k'aw ka alimami ye jɛnɛya kɛ a kan ka wuli ka bɔ alimamiya la nka ne bɛ min ɲini aw fɛ i komi a ka komite mɔgɔw de ye weleli kɛ a bɛ komite mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna kuranɛ da aw ni ɲɔgɔn cɛ na'ibu minnu bɛ yen a y'u fara ɲɔgɔn kan misiri welelaw a y'u fara ɲɔgɔn kan o tuma kuranɛ ka da bɛɛ k'i kale ala la ka ala k'i seere ye n'a y'a sɔrɔ i ma deli ka jɛnɛya kɛ o tuma alahu taala ka ɲangata ka jigin i kan o tile damadɔ kɔfɛ u ye ne wele ko ko réunion bɔra a ma ko an ye alimami to yen k'a ka kɛ alimami ye jɛnɛyakɛla bɛ seli ni jɛnɛyakɛla ye baasi t'o la o e bɛ dɔ kɛ ne bɛ dɔ kɛ an bɛ seli ni ɲɔgɔn ye gulɔmina bɛ seli ni gulɔmina ye baasi foyi t'o la e bɛ gulɔ min ne b'a min n'an bɛna seli yanni an ka seli kelen kelen an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka seli sobiyetala bɛ seli ni sobiyetala ye baasi t'o la o e b'a ta ne b'a ta o tuma an bɛ seli ni ɲɔgɔn ye nka ni kɔfɛ mɔgɔ si tɛ gulɔ min gulɔmina ka seli n'aw ye haramu don a seli tɛ ɲa kɔfɛ mɔgɔ si tɛ jɛnɛya kɛ jɛnɛyakɛla ka alimamiya tɛ bɛn kɔfɛ mɔgɔ si tɛ sobiyetala ka alimamiya tɛ bɛn nka papiye dɔ b'an bɛɛ kun munna an bɛ ne bɔ yen ko papiye bɛ ne fɛnɛ kun n'a ye ne bɔ yen papiye tigi dɔ de bɛ na o est ce que mɔgɔ bɔra mɔgɔ la wa o tuma nka n'i y'a ye anw bɛ nin ta k'a cɛri an b'an ka diinɛ de dɔn wa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bonya t'an yɔrɔ ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw dun ma bonya sɔrɔ o kɔrɔ ye ko anw kɔmɔgɔw yɛrɛ de fɛnɛ ma bonya sɔrɔ o kɔrɔ ye ko bonya de tɛ anw bolo o tuma fo an k'a dɔn sariya a sigilen don jɔsen dɔw de kan o tuma fo k'o jɔsenw matarafa sabula bɛɛ kɔni b'a fɔ alimami man ka ye kojugu la nka est ce que kɔmɔgɔ fɛnɛ kan ka ye kojugu la wa ni alimami bɛ kojugu kɛ kɔmɔgɔw t'a kɛ sariya la a b'a wuli sabula a tɛ bɛn kabayira ka kɛ alimami ye nka n'ale bɛ kabayira kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ bɛ dɔ kɛ hali ni kabayiraw ma kɛ nɔniya kelen ye misali ala ka an ni alimami bɛɛ n'a cɛ janya ni alimami bɛ sobiye ta kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ jɛnɛya kɛ dɔw bɛ nkalon tigɛ dɔw bɛ gulɔ min dɔw bɛ sisa min ninnu bɛɛ maa jugu kelenw de ye sabula nin bɛɛ ye kabayira kɛbagaw de ye o tuma ninnu bɛɛ bɛ se ka seli ni ɲɔgɔn ye hali ni kabayira nɔniyaw tɛ kelen ye sabula a bɛɛ ye kabayira kɛlaw ye nka n'a y'a sɔrɔ nin jogojugu de tɛ kɔfɛ mɔgɔ si la ni alimami minɛna jɛnɛya la seli fana a ka sara a man ka seli n'aw ye a ka seli tɛ bɛn a ka seli tɛ bɛn n'aw ye abadan n'aw y'aw tugu ka seli a kɔfɛ fana a ka seli man ɲi a kan ka se k'aw ka seli kan nka n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ delila ka nin kabayira dɔ la kelen tufa seli a kɔfɛ e n'a bɛɛ ye kelen danfara t'aw cɛ o
ale doke ke la différence be mi abe kelini o kuma Allah kala de dele ala ka sababu mandi ana bani islam o bele kelema aha 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 alhamdulillah Allah taala dilala kan sababa be ifla ga nyini ngali min ke la Allah mo chama ya ki baro ya me nga bama no kote ko shedda kan do ko fiela aw era kuna sirile do akola to ko minde kuna sirile do kateme e ka to ya la Allah era bisika dodo ala nite min do ala o kuma Allah taala dilala ka sababu nyuma di ambema nga gol be min don doro anga nyemgo kashisiki anga na nyemgo to homa ni walite to ko to ya shila sabula ni nyemgo to homa doro ko kore komgo shidi mai sabula ka chala ma fo ko nyemgo kay ni komgo beede nga ni ma min kera aw nyemgo yi iba soro joro do de be ala and Allah taala e bonya do de di ama ay mo chaman ti bola kafir ya sirafo ni mo keraw ka nyemgoy bonya do de be ala minda ni mo chaman mo so islam ya fa sirafe aboto ko yala o korte ko nyemgo ka fsani ko ko be nga nyemgo bi ko mi ala ka so ala ba dima ni buya ni critère do de ye o kuma ni tora minan kono abi sabati ni ma to amina kono alhamdulillah na kuma dawla tukuya fere be se ka ibo amina kono kuma dawla latiga bi ibo amina kono kuma dawla Allah taala be mo do fene kere kere abontu jafale do mina ka teme e ka o se ka ibo amina kono o kuma ibo le amina kono non ya chama bala iko min lajra bi fene be se ki ibo amina kono to ko mi nga Allah taala telempe de ba do minye karsa bo atamina kono o kuma kibora mi ni anya me ambe akonya segi kata di Allah taala anaka kirama ambe Allah taala de deli hele bo mina ala ko latige anam bade islamawi ante nyamko jalaki ante komko jalaki nga munu be kibore ceri kasro ta do olu ko nuka turumu be nyona la harado akele kele bele tele be yininga aka wali ala naka kiboro cherina am ala dilala ka sababu mandi am aha bismillah ibi kam korota alhamdulillah rabbil alamin liturato se ka ke almami nga liturato bete sabula fiento ale liturato yi nambara o liturato yi bana be ma min fene na ni bana ba kola a kwat se ka biri o ye luturato ye o kuma nunu be se ka ke almami ye u ɲɔgɔnnaw la nambara be se ka namara ɲɔgɔn seli mɔgɔ min kwat se ka biri ka ɲa a tɛ se ka wuku kɛ ka ɲa walima a tɛ se ka sujudu kɛ ka ɲa ale be se ka seli ni a ɲɔgɔnnaw ye nka min ye fiyentɔ ye ale ni lujuratɔw tɛ kelen ye fiyentɔ bɛ se ka seli ni mɔgɔ ɲuman ni ɲɛtigiw ye madama a bɛ se ka ruku kɛ ka ɲɛ a bɛ sujudu kɛ ka ɲɛ sabula ni alakira yɛrɛ tun bɛ taa kɛlɛyɔrɔw la cɛ dɔ tun bɛ ko abudulayi ibn ummi maktum alakira tun b'ale de kɛ alimami ye a nɔ na madina o tuma fiyentɔ ale bɛ kɛ alimami ye nka n'a bɔra fiyentɔ la lujuratɔ tɔw o kuma olu bɛ se ka seli ni u ɲɔgɔnnaw ye sabula a ka ca la lujuratɔ tɔw i b'a sɔrɔ olu ka seli nɔnkɔn bɛɛ lajɛlen kɛ man di ka dafa ten maa min dun bɛ se ka seli nɔnkɔn bɛɛ kɛ ka dafa a tɛ bɛn maa min bɛ se k'a bɛɛ kɛ ka dafa o ka seli o kɔfɛ
Mɔgɔ se ka seli nɔnkɔn bɛɛ kɛ ka dafa o kuma e min bɛ se k'a bɛɛ kɛ ka dafa e man ka seli ale kɔfɛ mɔgɔ min a kɔ tɛ se ka biri a ka kunberekuru minɛ n'i y'a ye a yongolen don i b'a fɔ k'a tɛ kunberekuru minɛ na kɔ in man ɲi o kuma aw man ka seli o kɔfɛ min tɛ se ka sujudu kɛ aw man ka seli o kɔfɛ min ka fatiya ma tilen aw man ka seli o kɔfɛ n'i ka fatiya tilenen don nka n'i ka fatiya ma tilen i bɛ seli a kɔfɛ baasi t'a la a bɛɛ ye kelen ye ɔ e min fana n'e ka e kɔfɛ tɛ sɔn biri ma ka ɲa i bɛ seli a kɔfɛ a bɛɛ ye kelen ye baasi t'o la nka maa min bɛ se ka wugu kɛ ka ɲa n'i selila mɔgɔ kɔfɛ min tɛ se ka wugu kɛ ka ɲa e bɛ se k'i ka seli kan hakili la ni faamuya sɔrɔla a la waaleykum salaam. I kan kɔrɔta ɲangata ani lajarabili alhamdulillah ɲangata o b'i komi maa min a ye kota dɔ kɛ walima a ye fɛn dɔ kɛ min tɛ bɛn o kuma a bɛ ɲangata o kama dekun dɔ bɛ d'a kan o kama o ye a ɲangili ye nka lajarabili o ye k'a lajɛ de est-ce que karisa bɛ ka min fɔ a bɛ o cogoya de la wa ou bien dala kuma dɔrɔn don lajarabili y'o de ye o kuma Alahu Taala b'i lajarabi kuma dɔw la ni bana jugu ye don o don e bɛ k'a fɔ an ka sabali Ala bɛ se ka bana jugu dɔ tu i kan est-ce que karisa bɛ ka sabali min fɔ a da la a b'a farikolo la wa ɔ n'i ko ko bana in ko fadenw nɔ don walima mɔgɔ juguw don o kɔrɔ ye k'e ka sabali kun bɛ i da de la a tɛ dusukun na walima e b'a fɔ don o don a ye sabali sɔrɔ ye Ala ta ye o kuma ne a ye maa min ja a b'a d'o ma anw yɛrɛ kɔni sabalilen don miliyɔn dun b'e kun Ala bɛ se ka miliyɔn bɛɛ tiɲɛ k'a lajɛ ten e bɛ k'a fɔ ko fantanw ka sabali n'i yɛrɛ ta tiɲɛna n'i bɛ sabali n'i tɛ sabali an t'o dɔn wa o kuma Ala b'a tiɲɛ k'a lajɛ a bɛ fɔ olu de ma ko lajarabili o kuma tuma dɔ la i b'a sɔrɔ fɛn tɛ mɔgɔ dɔ kun ale kɔni b'a fɔ ni Ala ye se di ne ma kɔni ayi fantanw aw bɛɛ lafiyara ka ban ni ne kɔni ye wari sɔrɔ ayi an kɔni a n'aw ma baara kɛ tugun a b'a da de la o kuma Ala bɛ sin ka miliyɔn caman di o ma ten k'a lajɛ est-ce que min bɛ a da la a bɛ n'a kɛ o cogoya ye wa a bɛ fɔ o ma ko lajarabili o kuma n'i y'a kɛ a cogoya ye i ka lajarabili ɲɛna nka n'a ma kɛ a cogoya ye o kuma o kɔrɔ ye k'e ta kun ye dalafɔ de ye nka Alahu Taala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan dɛ nka Alahu Taala b'a kɛ de walasa ka e dɔn dɔnni bangenen na adamadenw fɛnɛ k'a dɔn o de la setigi ale b'i komi mɔgɔ kɛnɛman de banabaatɔ fantan o ye banabaatɔ ye e ma o de la Ali ibn Abi Talib dɔ nana ka sogo lakali a ye ko ale sogora k'a ye sogo in ka jan kosɛbɛ nka an mago bɛ fitinin min na k'a y'a ye ko banabaatɔw bɛ ka wuli ka bɔ bana dilan kan ka taa dugawu kɛ kɛnɛbaatɔw ye u ka so ale sigilen a kɛra sɔrɔ a wulila k'a jɔ a ko subhanallah Ala kana nin tile bɔ an ɲɛna a ko diɲɛ don dɔ bɛ nalen ko fantanw de bɛ wuli ka t'u ka nasɔngɔ deli waritigiw la an b'o tile la bi waritigi min bɛ yaala ka mɔgɔ sɔn a man dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ o de la kodɔnnaw b'a lakali an ye o ka kuma la ni safa jɔra misiriwelela b'a fɔ a ye safa tile o ye sunna ye sabula Usman bun Affan ka tile fo ka taa bila Alakira la misiriwelela de bɛ safa tile nka kuma dɔ la alimami yɛrɛ b'a fɔ a ye safa tile ni safa jɔra ni alimami ko a ye safa tile waritigiba dɔ bɛ yen ale b'a fɔ ko a ye safa tile dɔ bɛ kɛrɛfɛ o b'a fɔ ko bɔ an da la u tor'o la ten mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn alimami y'a wele ka na waritigi wele a ko karisa
karisa min to k'a fɔ ko Gwandala est ce que i b'a dɔn ko n b'a dɔn k'an ka du bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na a ko fɛn dɔ b'aw cɛ ka kɔrɔ a ko tiɲɛna foyi foyi t'an cɛ kɛlɛ t'an cɛ foyi foyi a ko est ce que e delila ka ɲumanya k'a ye fɔlɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ma deli ka dɔrɔmɛ kelen fɛn d'a ma n kɔni b'a dɔn sɛgɛnbatɔ alimami ko fɛn b'aw cɛ dɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'aw cɛ a ko o tuma a lajɛ i ka ɲumanya dɔ k'a ye o tuma su kolen waritigi a ye giriman ta ka balow ta a seko ye dɛmɛ minnu ye a y'a bɛɛ ta ka taa di fantankɛ in ma u ye baro kɛ fantankɛ wulila ka na bila a ka da la o dugujɛ fajiri alimami ko a ye safa tilen waritigi ko a y'a fili a ko anw ta tilenen don yan kɛrɛfɛ n'a ma fɛn d'i ma a y'i kɛlɛ de waritigi tigɛ ma kɛlɛ fantan kɛlɛ ɲɔgɔn don dɛ awɔ an bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman di an ma an bɛ ala to tile min o ye tiɲɛ fɔ a to tile min olu ta